ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо як навор пешниҳод кунам аз бозори Коргон, тарафи Тиллобозор, амин зданияи парковка подвалаш таххонаша бинед, ҷои техникаяй. ҳозир якта ба якта аминора ма ба навор гирифта ба шумо нишон метиҳам. Каседа дар корай метавонед омада аз наздик бинед. Беҳад интихобшон васеяи ҳамаи чи доранд. Марҳамат, бо скидкаву ҳар хел аксияҳо мегзаронанд. Шумо метавонед иштирок карда соҳиби туфао шавед. ина марҳамат, сар мекунем аз ана ино. ин радиаторо 1050 сомона. ана ин намудош 1000 сомон. 950 сомона ҳаст. 900 сомона ҳастай. баъд инами посудомоечная машинара бисёр мепурсидан аз ман ки да корвон бинед ҳами чанд пулай гуфта. марҳамат, анамин дуконда ҳастай, метавонед биёед бинед аз наздик. 7800 сомон будай, янами калонош. баъд бо 10000 сомона доштай. биде анамино посудомоечная машина. иҷада ҳозир бо дигар чизоям ҳастай. аз инҷа ма шумода нишон метиҳам. бисёр қулай ки нархошон ҳамаш навистагиай. инчунин кондитсионеро ҳастай. набинед 2 сол 3 сол ҳама чизошон қариб гарантия доранд. ана ин ваё ҳастай. пилтаву духовкаҳо дидед. аз ин нарх доштагиош ма шумода нишон тиҳам. ина марҳамат, ана ин намудош. ана ин намудош ина болош фақат 1300 сомон. ана сенсорниш бошад 2500 сомон. ина духовкаошон ҷудогонаянд. духовкаошон абине 3500 сомон. ина бине ҳамаш дар ҳаминҷа навистагиай. баъд ина инҷа дута бай дора сенсор, дута газ. ин 2700 сомон. хулас ҳамаи чи ҳаст омада бо як маротиба. бинед ана ин намуд духовии шкафш 2500. самсунг, ана ин намуд самсунго ҳаст. мошинаи ҷомашӯӣ 8000 сомон, 8 килогаш. диде ҳамашон бо гарантия доранд. бо як маротиба хитон бо пурра омада гап занед. ина ин 8 килога ҳаст. 9300 сомон аз самсунг. ино сенсорни. ино баъд медонед чӣ доранд. ино амхе чизи нағз доранд. мақсад вақте ягон чира фаромӯш мекунӣ, ҳангоме ки аллакай либосора гузоштагӣ барои шуштан ягон чиз фаромӯш мешава. иҷа ҷудогона дар дора ки шумо кушода метавонед якҷоя кунед. инчунин дар иҷа ҳастай 4450 сомон, 6 килога LG. ина 4550 сомон. ана инаш 7 килограммай. дидед LG. инам чӣ тавре гуфтам? бо омада бинед. микроволновка ҳаст. Panasonic 1200 сомон. мана ана ин намудаш бошад 1250 сомон. сенсорни. ин намудаш сенсорниай. ин намудаш 1400 сомон. ино бо хушрувошакун. як шуда натонистем. 1450 сомон ин намудшай. инаи бошад бо фасонои фасонош. ина дар бораш хонед. каседа дар корай харидорай 2200 сомона будай иш. ана ин моделиш бошад 2600 сомон. 2500аш бо ҳаст. хулас инамино ҳамаш дар анами дуконе ки ҳозир ма ба шумо саршавии видеода суроғаша нишон додам. ҳамаи ҳамин чизо ҳаст. нархошон кати омада як маротиба метавонед тамошо кунед ба
و انتخاب کنین. این چیزایی که مثال نرخشون هست من شما دا گپ زده نشان دادم. اینجا دوازی دیگر چیزایی هم هسته، پلیسوس و تلویزور و دیگر وزی شبه شما دا من نوار کرده خوش رو ترک نشان میتیم. انا قسمی بالا را بینید، پلیسوسو 1450 انا بعد هست با 2000 سومون هست 1800 سومون. خلاص با بینید ختون از نزدیک. اینجا بسیارش نرخش گذاشتگی نیست. شما میتوانید که حاضی اگر ویزیتکا داشته باشن رقمای همین صاحب دکان میمونم، شما میتوانید با پرتر سکرین شات کرده روان کنید از خودی صاحب همین دکان پرسان شوید که چی چند پلای مقصد. دوستانی عزیز حاضر پرا درباره نمی معلومات درباره نمی کندیشنر از خودی صاحب همین دکان میپرسیم. کسی در کار باشه رقمشون هم میگذاریم. شما میتوانید با خودتون مستقلانه پرسان شوید. چیزی که نرخشان نفهمیده، چیزی که خریداری کردن میخواید شما دستافکا داره؟ هست دستافکا بعد شما الیف کتی یگونچ کتی همکاری میکنه؟ کردیت هم میتوانید توسط کارتای سالومی الیف گیرید. مرحمت. اینا چند پول چند چخیل؟ آها 24 کوبه بوده. چه خیلی میدونید که 7,500 سومون 24 کوبه. این به حد رستوران ها در ممکن شود جای کلون ده 12 انامین فیرمای دوبای 12 4,500 سومونه 12 کوبه. هم خانه در 12 کوبه میگیرن. انا اینا پیچکه یا نه؟ ویتشکا اینا آها اینا چندی؟ 550 آها اینا بینید ویتشکو از 550 سر میشته تا 1300 سومونه. بعد اینجا در پس دمایش نای ماشین را ویدیو کردیم. همون با یگون خیلی دیگه هم دارد وریانت ارزون تر شه مقصد. ای چند سما؟ 4000 از شد بگیرم دیگه فیرمو هست ارزون. تماشابینان عزیز کسانی که پرسونش دبده درباره پس دمایش نای ماشین از 4000 سومون سر کرده شما دا پیدا میکند. مرحمت نویسید با پره ختون گپ زنون کنید. اونم که سوشیکا در پول لوس خواب کنی هسته پلیس سوشیکا ده 8 کیلو خواب میکنه فقط. اینا سوشیلکای؟ سوشیل ماشین. ای چند پول؟ نرخی اپاجون 10700 با ارزون کردن. 10700 با ارزون میکنن. اینا اوچک هم وقت نمیکنن نه؟ اوچک میکنن. او هم ماشین کنیم سوشیل ماشین که مرحمت 10700 با ارزون میشوه. خلاص نویسید با پرتر با شما میتوانید که فهمید معلومات گیرید. ا تلویزیونتون اینا 17 ای چند سم سر میشه؟ 1100 سومون فیلمای دبیه یا باقی مقصد خوبی خوبه. ناز گیگون اگه 1100 سومون سر میشوه. تلویزیون از 1100 سومون سر میشوه. 2 سالی گارانتی دارن. همش استیصال دبی. دوستان عزیز همین تکنیکاشون قریب همش استیصال دبی. چخیلی میدونید که هر یک مثال مول صفت داره. این صفتی خوب شه. اینو چندیان؟ الکتروچاینیکو اپاجون از 100 سومون سر میشوه. فیلمای ترکیه هست سیمبو تو 350 سومون هست الکتروچاینیک. از 100 سومون سر میشه تا 350. این سومون ترکیه هست دو قطعه. اینو یا هم 350 سومون همینه؟ 350 با این شده که اگه چارزو کدام میتونیم. بینه دوستانی عزیز 550 350 با ارزان میشوه. انا میسروف کورا پرسیده بدید اینو چند سمی از چند سر میشه؟ 550 سومون سر میشه و بعد دبی اسکن هم که رفتم بگیرم تو 1350 را. از 550 تا 1350 سومون هسته. انا این میکسر را بسیار میپرسند دخترو. میکسر دوری و جون 1000 سومون سر میشه. میکسر را تماشابینان عزیز از 1000 سومون سر میشود. تو چنده؟ تو 1300 همین خلاص من ایسو لیترش فرق میکنه فاجون با مثلا موشنستش. از حساب لیتر و حساب موشنستش اینو فرق میکردیم. تماشابینان عزیز میکسر مرحمت از 1000 سومون تا 1300 سومون نرخ گذاری شدگی بوده. اینجا دوازی بو میدونید بلندرو هسته.
мехом блендерорам шумода нишон тиём нархоша гап занам ки аз чанд то чанда сар мешава баъд хитон кадомеша ки гиред пурсон шавед суратша мепартоянд чанд суман блендеро блендеро ҳаҷм ай 100 сомон сар мешава ручной блендер ай масалан стакан написага то 700-750 ҳастай бо ҷа набор дорим ҳаҷм 900 сум 1300 сум ва 3 вадномай се функсия ҷо мекунада бине дӯстони азиз аз 100 сомон блендер сар мешава ручноёш майдош то 700-750 сомон ачи хеле гуфтан инҷада бо кухни комбайн дорад набор ҳамаш наборай бо каседа дар кор боша чӣ хеле гуфтум такрорам ки шавад шумо метавонед аз худшон пурсед суратон равон мекунам 2500 сум фарқаш дамия ки Panasonic 2500 сум ва 3 функсия ҷо мекунада блендер сожималка и кофемолочный ина дида дӯстони азиз и соковыжималко аз чанд гуфтед аз 300 сомон сар мешавад то 2500 сомона 2500 сомонаш чанд функсия дора кафи молка мешава мисол соковыжималка баъд блендер марҳамат кадомеш ки дар кор бошад Panasonic оригинал телевизори калони на 50 чина 46 чанда на 65 чанд сумай 10000 ҳаҷм LG оригинал сборкаи Индонезия LG оригинал 10000 50 чанд 65 чанд 10000 сомон ана 65 дубайския нархаш 7000 сомон бо арзон кадамете ина бине дӯстони азиз 7000 сомонаш ҳастай 10000 сомонаш ҳастай 55 дорим 5000 сомон бо ҳаста 6500 сомон оригинал ина бинед ҳамино ҳамаш гиронан хутон метавонед ки хушрӯ муқоиса карда ҳалакай бинед ки яркостю ҳамаи ваёш чӣ хелай хулас ҳамаи чизошон сифатошон хубай метавонед ки омада бо худтон аз наздик бинед бори дигар такрор мекунам ки ин навор аз бозори корвони шаҳри Душанбе дар тарафи Тилобозор зери вай таххона парковкая таххонаш анамин дукони 6 буде да дукони рақами 6 як маротиба дига аз берун нишон тиём шумо метавонед ки анамин иҷа фирмаи Макон катибисёрам кор мекунанд ҳамин магазиншонам Макон ном дора аз берун як маротиба дига нишон метиҳем ки шумо осон шаватона ёфтани анамин суроға марҳамат биёед бинед иҷа холодильникоям будай ина бинед холодильникои калони хушрӯ ина 14000 сомона LG инора камакак дарборашон гап мезанед бале ҳаҷон ё мақсад ки апас системаи нонпрос инвертор вариантан баъдан объёмушон калонтарай сборкошон Индонезия мешава ина индонезийский нархошон арзон мешава скидка доран напа мақсад тамом вариантҳо ҳастай айда бу мақсад бу таваққӯшам ҳастай размерои калонтар ина мешава кушода як бор кушодаям нишон тиҳем бо нав мешава ина бинед ино беҳад калона этаж баъдан нонпрос системаи нонпрос инвертор варианта эконом энергия баъдан салай экспати беҳад хубайда корпусшон шамолкатия бине дӯстони азиз чӣ қа хушро нағз чӣ хеле гуфтум сифатошон беҳад сифатҳои хубай иҷада 13500 сомонашам ҳастай сери рангаш и аз инда майдатарай ҳози бо дигар хелошам нишон метиҳем шумо метавонед аз дигарошам ҳамихел тамошо карда интихоб кунед касоне ки ҳамин чизора кофтеста бидеду харидорӣ кардан мехоҳед марҳамат иҷада ҳаст бо дигар намудош ино хитачиҳои тоза якум сорто ина 10500 баъд 10000 аз номи канали Три дочинки омада як маротиба бо худтон гапзанон кунед бо албатта ки арзон карда метавонед ҳамин чизора харидорӣ кунед боқи тамошобинони азиз саломат бошед хайр то видеоҳои оянда